qué estamos aquí? Seems like a good moment to talk. A ver, ¿qué quiere Bolo? Otra vez estamos a tope, tío. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. ¿Otra vez? My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. No me ha dado la opción de preguntar, ¿eh? O sea, yo no me fío de este tío. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times Te lo over. aseguro enseñar con él más de 1.000.000 de veces. Prefiero pedir una segunda But you cosa. won't find a more learned opinion on Bob, this mi matter, streamer I favorito. assure you. No me fío de ese tío. No me fío de Bolo, o sea, este tío es un cantante. You ¿no? only have a matter of days to live. Don't dally, my friend. Ah, my good. Quite Además, the siempre- cozy setup you have here. Además siempre me dicen lo mismo. ¿eh? My research turned up a rather brilliant technique that's... It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could... But you won't find a more learned opinion on... You only have a matter of days. No me fío de ese tío. Nada. Nada. ¿Cuándo qué? Hay una tirada de dados o algo. There's something I want to talk to you about. Something important. Me has despertado mi curiosidad. Tú dirás. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Por I'm fin te das trying to cuenta, say corazón sombrío. that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me. At least from what I can remember. Las caras del dragón son lo mejor, ¿eh? As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her Convertirte en el church. líder de su iglesia. Bueno, To estas become son a palabras dark mayores. justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sí, su mentora. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Mhm. ¿Crees que se dará la nueva y te nombrará verdura oscura? No lo entiendo. ¿Por qué guardar el secreto de una ambición de ese tipo? Menuda sarta de nadería. No sé ni para qué te has molestado en contar. I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate,
Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. But for this, I hope my time will yet come. Dark justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Hombre, igual es más fácil que se te antoje algo, hacer algo, cuando literalmente has olvidado toda tu vida. Y bueno, te van surgiendo metas nuevas, ¿no? Como tiene el foco muy delante. Yo quiero hablar de todo lo que nos pasa. Venga, va. What's on your mind? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time. I suppose some would commend our actions. Goblins would have raised. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these. I'm not too hopeful that a Gith crash will actually prove our salvation, but worth keeping in mind. I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your Justo te company, acaba de of hablar course. de que quiere que te conviertas en su verdugo. Bueno, sí. Su verdugo no, ¿cómo se dice? Quiere que me convierta en el líder de su iglesia y dice, bueno, cada uno continuaremos por nuestro lado. Perhaps not. If we do, there's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Thank you. And you're right. It's Obviamente tiene a que ser delicate matter. la mentora. Not something for light conversation. Obviamente. Vale. Pues después de fulminar toda la aldea. Vamos a ir a la arboleda. Y vamos a decir que Halsing ha muerto. Uy, uy, uy. Vaya, hombre. Se me ha cerrado todo. Ay, este señor. ¿Por qué? Swift as my feet can carry me. Hay que recoger los cuerpos, los limpia, ¿eh? Nada, nada.
Es que hay mucha gente ahora. We De repente. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. It's not enough, but it's all we have. No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Vamos para allá ahora mismo. No, nos vemos allí. Saco hecho con retales. ¿Cómo que un saco hecho con retales? Corona de guapira. Al curar a otra criatura, quien usa este objeto recupera un sexto. 1-6 de golpe. Nada mal. Una malaquita de resistencia relámpago y dinero. Uy. Bueno, ni tan mal. ¿Qué? Estos sillones tienen la máscara. No sé hasta qué punto la máscara nos puede servir ahora mismo. Tío, que me equivoco. Me equivoco, le di al botón de mierda. Helltrail didn't want us, and those druids sure as hell didn't either. But you risked your life for us. ¿Quién tenía lo de hablar con los animales? Carlas, creo. Hey, good looking. Let us go. I wish to feel the road beneath my hooves. Taste the fresh grass. Need a word. The younglings are a nuisance. But the road would not be the same without them. Thank you. Ni tan mal. I hate you. You killed all the goblins, and now we can't practice swords anymore. Tenéis una pedra cada uno. Sword in the cave. Don't tell, but I don't want to touch it again. Bah! Espadita madera. At your age, I'd already spilled my own cousin's blood. Face your fear, or it will devour you. Bien dicho, la Eiffel. El niño. Dios, qué va. I'm glad you killed all the goblins. I hope you made them scared. Hombre, que sí le metí el dedo. Downstream. Bueno. We made it somehow. Now we just need to get to Baldur's Gate. That's it. We can head to the city. Don't know about you, but I'm ready to start my life again. Moving it. On your head forever. I guess things are. God, it seems we might actually make it to the city now. Hope the neighbors are a bit more welcoming. You do good work. If you can handle more than goblins, might be I'll have use of you in Baldur's Gate. Always a deal to be done, even now. A ver qué me vende. A ver, chico.
Que no tienes nada. Además, súper puto caro. ¿Qué coño te pasa? Vamos a comprarle eso. Y ya está. Try not to die up there. ¿Puedo abrir la caja? ¿Por qué? ¿Puedo llevarme esto? Bueno, sí, si nadie vigila. I knew this would come right if we just stayed positive. Not that your blade didn't help too. Back to worrying about road rations it is. So many mouths to feed, but, well, that's not a bad problem to have. Thank you, truly. Este señor es, a ver. I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Oye, ¿dónde estará el que salvé? Tuvo que llegar, ¿no? I knew you're a good one. Glad to see some goblin blood spilled for a change. I'm sick of running from those rats. Tiene que estar por algún lado. We couldn't have held them back on our own. Thank you. En algún lado tiene que estar. Sí, aún está ahí la sangre de cuando salté y me hice daño, ¿eh? So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. Garra de dragón. Quemado vivo. Inflige 1/4 de daño cortante de daño adicional a objetivo en llamas. El tamaño del aliado no puede ser mayor que mediano. Tiene buena mierda este señor, ¿eh? Ay, qué pena que no tenga ballesta. May you keep balance. Y aquí abajo seguirá este señor. Ah, mira, ahora puedo abrir todo esto, ¿eh? Que yo creo que ya esta gente se va.
aventurero. Fiddly things. Bueno. Una pena. No, preguntarle a este señor a ver si tiene la mejora. Que no creo. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. I wish I had better, but this is all I have. No te importa. Ballesta pesada, ballesta ligera, ballesta ligera. Esto que más uno. ¿Cómo acabas con 3 monedas de alma? ¿Cómo es posible? Vale, una barbaridad, ¿eh? May Temora's luck twist your way. I miss my forge. Hostia, ahora puedo hablar con esta chavala. A lo mejor se ha recuperado ya. ¿Quién sabe? Let me at it. No, ni está ya.
Esto me interesa, ¿eh? El tratado de las monedas de alma. Declaración académica. Esta investigación ha usado de financiación independiente que se ha desarrollado en una ubicación de la Berra. El primer círculo de los Neighbors. Esto ya lo había leído yo, ¿no? Bueno, 9 infiernos. Candlekeep ni fomenta ni defiende la captura de almas mortales. Las monedas de almas como concepto son de una implacable simplicidad. La suma de la esencia personal y mágica, es decir, el alma, queda vinculada a una pieza acuñada de hierro infernal que los diablos y sus huestes emplean como divisa. Suelen ser objetos de comercio, pues con ellas pueden contratarse mercenarios, adquirirse objetos mágicos e incluso mover las misteriosas máquinas de los infiernos. Pero además existe una fascinante cultura alrededor de las monedas de alma. Tuve ocasión de hablar con una diablesa que admitió poseer una moneda que jamás vendería, pues la había obtenido con el trato que la hizo ascender del rango de lemur. La diablesa me puso en contacto con un brujo semielfo que había prometido que su alma pasaría a dicha moneda al morir, y pude consultar su contrato, el cual se reproduce a continuación. Las siguientes 50 páginas parecen un intrincado documento jurídico escrito en lengua infernal con tantas notas al pie que hasta ha dado dolor de cabeza. Creo que sí que lo leí esto, me suena a mí. ¡Ay! Esta señora, la elfa. Ah, ha muerto. ¿La matamos nosotros? ¿La matamos nosotros? No me acuerdo, ¿eh? Si van a abandonar todo esto, ¿yo qué quieres que te diga? Daño 4-7, ¿eh? Tú imagínate, pasaste el juego con eso. Mira, se han dejado el voice raro. Ah, you're addressing me, a humble ox. How quaint. Conocimiento arcano creo que lo tiene. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No, you are incapable. Venga, viejo, vendería mi alma al diablo por un buen marujeo. Escúpelo vaca si no quieres arrepentirte. Vale, he oído que los Tiefling van a matar a uno de vosotros para comérselo, así que tu secreto morirá contigo. No, tío, ¿por qué? A pitiful lie. Scurry along now, before something dreadful happens to you. Pero bueno. Move. ¿Cómo que mu? Move. No quiere hablar conmigo. Y no tengo ningún hablar con los animales ni nada, ¿no? En hechizo. No, solo hablas con los muertos, son los que quieras.
Ay, Dios mío. Nos vamos a gastar todas las putas herramientas en abrir cosas, ¿eh? ¡Ah! Dios santo. No puedo tirar guías, ¿por qué? Aquí no tiene que haber nada, en verdad. De oro. Déjame en paz. Bueno. ¿Cómo? Vale. Tu niña. Uy, esta señora que hace aquí. Finally, we'll be rid of the Outlander's infernal stench. The last prayer will be spoken, and the rite will conclude. When the coming army swarms, the brambles will keep us safe. I suppose you want thanks. I'm sure the tieflings have plenty. He descubierto tu verdad, tienes una alianza con los Druidas de la sombra. Y así está muerto, obviamente. Have you now? And you thought you should tell me? We will execute the Rite of Thorns, and you will give no more complaint. In fact, you will be gone before the sun next sets on the grove. Atacar. Ataque, desarme. Make way. Pss, es que, ¿qué vas a hacer? Y pifio, no, tío. Se me ha dolido, ¿eh? Let's do this. Ah, mira, ha aparecido alguien nuevo. Ay, no, quería pegarle con el martillo.
Oh, se salvó. Bueno. La que le he hecho. Ah, yo pensaba que hacía que fuese más difícil darme. ¿Qué es eso? ¿Por qué la Ethel se ha vuelto loca? Súper raro, ¿no? Feel my mistress's wrath. Dios santo, la que te va a caer. ¡Uy, falló! Sometimes the only way out is through. Pues ni tan mal, ¿no? ¡Ay, el oso no se quema! ¡Mierda! Ah, espérate, ¿si curo a mi compañera? Me curo yo, ¿no? Sí. Pero poco. Oh. Aquí sigue llegando gente, ¿eh? Poor fucker. Casi. ¡No! Me he equivocado. Pasé el turno. Ahí abajo se podrá ir. Mira que ve. Aquí encima todo.
On the move. He cogido las vallas. ¿Dónde están las vallas? ¿Aquí? No. ¿Dónde están las vallas, gente? He cogido unas putísimas vallas y ya no están. Hola. Ni tan mal. Hostia. Hay que salvarla, ¿eh? ¿Puedes terminar tu turno, por favor? I'm going to enjoy this. Come on. Can't stay idle. No puedo salvar. No puedo lanzarla. My injuries need tending. Dios, cómo se lo he explicado, ¿eh? My little trick. Vale. Knees high. Survival is all that matters. Hope this ends well. Hitazith. Let's have a look. Mira, me voy a callar. Me voy a callar de lo que estoy pensando ahora mismo. Me voy a callar de lo que estoy pensando ahora mismo. Un pollo entero. ¿Por qué llevaría una señora un pollo entero? Best be on my way.
¿Y dónde está la estatuilla? Action, not reaction. ¿Cómo que no? Maggots will be done. ¿Por qué no pueden comerlo? En serio, ¿dónde está el ídolo? ¿Dónde está el ídolo que acabo de coger? Literalmente, ¿dónde está el ídolo que acabo de coger? Este. 350. Soy rico. Uy. Dios santo, el misclick. Joder, macho, me cuesta un montón verlo, ¿eh? Don't burn yourself. What's the story? Look where Listen. Espérate. I'm sleeping. Huh? What's that? Pero lo lanzó. Bueno. Ay, yo paso por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. What next? Shh, I'm concentrating. Does this look good? Is for the coin in the middle. Está un poco descentrada, muévela un poco a la derecha, déjate preocuparte con tu idea, ¿está bien? Yo no la pondría, ha perdido el brillo. Apártate de esas monedas o me haré un tocado con tus plumas. Yes. Yes, you're right. That's it. Now, Tusk. Una llave brillante. The goblins are gone, but so is our idol. We are exposed without it. ¿Quién se lo habrá llevado?
Let's see. By Sylvanus, the Forest Father, we are granted balance. I thought you were housing. The boar prances around, haunches clenching and unclenching impatiently. Where's Alcin? Promise me a mate. Well, at least the sun is nice. You should try it. Lay down and bask in its warmth. Hey. I wasn't sure about you at first. Thought you might be trouble. I was very wrong. A ver. Igual me he cargado todo el mundo, ¿sabes? The forest rose with claw and tooth to tear the darkness. Se ha quedado fijo el botón de los The objetos. mural depicts druid and beast fighting together to drive monsters from their land. It looks like they were victorious, and yet the monsters have returned. By claw and tooth from root to thorn, Ya no tengo que pulsar el Old alt. Oak's grove to wildlings sworn. The mural depicts a ritual, but you do not recognize the deity involved. Igual el prota. By claw and tooth from root, the mural shows Sí. druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. What's up for discussion? May he rest in Summer Oak forever. I apologize. Creo que no funciona así. Hey ho. Time for a natter. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? ¿Quién te estaba molestando? Le daré una acción. Silence. Your help is not required. Not by me, at least. Leave. Master Halcyon is dead. I can. Mind never Venga, va, que me muerda. He's made up. No, no me dejó. What will we do without a I should first speak druid? up. Exactly as we've always done. You did this grove a great favour. And now... I think it's high time you all left. Our sacred grove has sheltered you enough. Within the inner sanctum, of course. It is not for us to fight your battles. Me das asco. Make it quick. You're disrupting the harmony of this holy place. From what I hear, you're making a habit of slaying goblins. Let's see. In power. The grove suffered. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. Moonrise must be a reference to Shar's divine sister, Saluna. Esa es la historia de la traición a Silvano. It shows dark justiciars. Another sign of their presence. In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Harp and wild. You recall stories of an alliance between druids and the harpers, but the details are vague. Hey you. ¿Qué se siente al llevar tanto tiempo sin tocar a nadie? Sad.
I couldn't let myself feel sad in the hells, and letting, say, a Cambion near me would have been disastrous. I thought it best just to... But loneliness that deep gets into the marrow. Now that I'm here, among friends, where would you start? And put it somewhere interesting, I hope. Gods, we better find a way to cool me off No se soon. corta nada, ¿eh? I'm not sure how much more of this I can take. May the darkness protect you. ¿Y por qué tenías la exclamación? Shah's blessings upon you. El juego tiene cosas, I still can't believe Master. Moving ahead. He let in outsiders. He's made one mistake after the other. What's inside? Do without a first druid. Exactly. What else do we need? Tend this grove. Nothing has changed. The goblins may be gone, but it cost Master Halsin his life. I'm sorry ¿Cómo lo neither sabe? of us could save you from that tadpole. I hope it ends well for you. Soldier, lend an ear. Wing's still a little stiff, but I'm getting stronger. The goblins may be gone. I don't know how we'll go on. Bueno, si ya lo sabes. Qué pena se ha quedado esto. Súper... No sé, súper... Con lo bien que hubiese acabado antes, cuando murió Halsin. Y les estuvo... Sé que todos, antes de derrotar a todos los líderes goblin, llegas aquí y le dices tú, oye, que Halsin ha muerto, y se pone... Y sé que le vas a dar la arboleda a los druidas oscuros y hacen... Muy bien. Y todos los animales empezaban a transformar en druidas. Ahí... Peliculón. Oye, te lo compro, pero... Se ha quedado esto súper frío. O sea, te has ventilado a todo el que te ha venido. Y para adelante. Le ha faltado, le ha faltado. Y bueno, no se puede tener todo, ¿no? Ya lo hemos hecho todo. El hijo oculto de los goblins. Es verdad, no hemos hecho... Es que hay cosas que no hemos visto, por ejemplo. ¿Dónde era? Todo esto no lo hemos hecho. Y eso es que no tenemos el pico. Explorar ruina. Investiga el sarcófago. Sí, hemos hecho. Dios santo, me van a hacer volver. ¿Para alguna tontería? What is it? A ver. Vamos a hacer un descanso largo. Vemos lo que es la celebración que va a haber ahora. Que en teoría debe haber una celebración. ¿No?
Ponía 41, ¿eh? It seems to be the perfect night to spend a little time together. Just you and I. Assuming you haven't changed your mind, of course. Sí, 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 tú primero. You made it. Come here. Sit with me. Cómo le gusta el vino a esta señora, ¿eh? Lots of people make promises. Few keep them. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Por ti, por mí, venga, va. Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Algo sobre mí me sorprende que te importe. Hablar sobre la dedicación de tu clan por encima de todo, una vida de honor y que debería de superar incluso a la sangre. ¿Tu primera? ¿O compartir un pequeño recuerdo de... Venga, va. Seems like you truly know the city. I never got to explore it to my liking. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Por favor, podrían haber puesto eso, Te tengo que está muy bien dar, además de recibir. Uf, digo, ya está, no me sale. Don't laugh, but I'm not quite sure I have anything to share. When you worship Shard, secrecy is everything. We'll sacrifice our own memories when ordered to. A lot of the little things, they're lost to me right now. Te equivocas, te gustan las horquillas de dama noche y no sabes nadar. Me lo contaste una vez. I did. And you remembered. You're sweet. There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. ¿Cómo le da el mío al vinate, Nearly light. The others will be awake soon. What? I know. But you're sweet to notice. Thank you for last night. Espero que haya más. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. ¿Cómo se nota que aquí están en un mundo en el que literalmente pueden morir cada día, O sea, dan el lote todos con todo. That didn't hurt, did it? Le veo que I'd like to think that would have happened anyway. Let's head back, if we must. All's well, I hope. Por supuesto, a menos que estés preocupado por él. Quería hablar contigo sobre aquella I was noche. going to say the very same thing. As soon as I worked up my courage a little. I can't recall the last time I shared so much with someone. Maybe I never did before. It meant a lot to me. You mean a lot to me. And that was before the kiss.
Aquí de noche significó mucho para mí. ¿Quién elige las demás opciones, de verdad? ¿Quién las elige? ¿Nadie? Nadie. I hope so too. Aquí salseo puro y duro. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing. But if you want to see where this goes, I do as well. Tú y yo quiero hablar de ello. Quiero hablar de todo lo que nos pase. A ver. Very serious of you. But go ahead. It's strange. I've been dwelling on what I told you before about wanting to become a dark justiciar. But perhaps I should be content with my lot. I'm already blessed to have you at my side after all. Qué raro, ¿no? No me esperaba eso. Háblame de la madre superiora. No puede. I can say, at least until I can remember more. She taught me, trained me, punished me. Often, I think I feel her influence when the wound pains me. Not even memories, just glimpses, impressions. Perhaps the wound is her doing, something Lady Shah bid her to do. I don't know. Se te repite, ¿de qué pasó eso? There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. It's difficult to put into words. I think it might be easier to just show you. Use the tadpole, the connection. Come into my mind. Usa el parásito para explorar su mente. Venga, va. I don't remember how it started, only how it ended. I was fleeing. Ella de pequeña. No tenía la cicatriz en la cara todavía. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home with Lady Shah. It hurts. That's all I remember. Religión. No extraña que le profese tal devoción a Echar y consideras que le debes la vida. Gracias por compartir esto. Sé que no ha sido fácil. Normally I'd agree, but with you, it's getting easier by the moment. Very serious of you. ¿Está bien? But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Fine. What's on your mind? Time to press ahead. A ver,
¿Qué sarcófago quiere que vea? Este. No. Ahí me equivoqué otra vez. ¡Ah! Este. Este ya lo vi. Investiga el sarcófago. No me jodas, si yo a eso ya le da. O sea, ese sarcófago ya lo abrí. I'll give it a shot. Sí, ya está abierto, vaya. Me sale incluso el icono. Realize the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Un guardián de las tumbas. ¿Será la extraña figura que nos ha ofrecido ayuda? Hostia. Thy wheel of fate turns ever to the dark. Dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection? Encontré una placa en la capilla que hablaba del guardián de las tumbas. That ¿Eres tú? is where I was housed, yes. And thou needst not know why. Y ahí acaba. Ha admitido ser él, el guardián de las tumbas, quien había sepultado dentro de uno de los sarcófagos de las ruinas. Probablemente él ha sido el mayor secreto de esto. Que esta nos han revelado. Vale, ya la tenemos hecha. Perfecto. No hemos podido devolver el colgante al aventurero. Descubre los secretos del artefacto. ¿Verdad? Tenemos que ver al Quiche. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Ya está bien por ahí. Tenemos que terminar de explorar esta parte, que es poco. Cogerla al hijo y ya estaría. Nos vamos por aquí luego. Ay, tenemos que subir de nivel. Cierto, cierto. Bueno, eso ya mañana. Buenas noches, que descanse. Chao, chao.